Hola hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición de estar juntos y para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque eres nuestro Dios. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Gracias por este momento que nos das pour partager ta parole. para compartir tu palabra. Nous te prions de nous donner la sagesse, la grâce, Danos la gracia y la sabiduría afin de le transmettre selon ta volonté. para transmitir según tu voluntad. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios concernant un sujet concerniente a un tema ou une décision à prendre? o sobre una decisión que tenemos que tomar? Comment puis-je savoir ce que Dieu veut que je fasse? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? Comment faire la distinction entre ce que Dieu veut ¿Cómo hacer la distinción entre lo que Dios quiere et ce que moi je veux? y entre lo que yo quiero? Ou ce que veulent les gens autour de nous que je fasse? ¿O qué es lo que la gente que me rodea quiere que yo haga? À cause de l'influence de personnes autour de nous, A causa de la influencia de las personas que nos rodean, on a du mal à prendre une décision selon Dieu. tenemos dificultad a tomar una decisión según Dios. Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, Aquel que busca hacer la voluntad de Dios c'est parce que cette personne croit et aime Dieu es porque esa persona cree y ama a Dios et cherche à lui plaire. y busca agradarlo. Et nous savons que Satan fait tout Y sabemos que Satanás hace todo afin que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans ce monde. a fin de que la voluntad de Dios no se cumpla en el mundo. Si quelqu'un cherche avec un cœur sincère la volonté de Dieu, Si alguien busca con un corazón sincero la voluntad de Dios, Dieu le guidera. Dios lo guiará. Mais si j'ai peur de la volonté de Dieu Pero si tengo miedo de la voluntad de Dios et je m'efforce y me esfuerzo afin que mes désirs personnels se réalisent, para que mi deseo personal se realice, alors le conseil de la parole ne me sert à rien.
entonces el consejo de la palabra no me sirve para nada. On va voir un exemple dans le livre de Jérémie chapitre 42, Vamos a ver un ejemplo en el libro de Jeremías capítulo 42, où les chefs des troupes et de tout le peuple d'Israël donde los jefes de las tropas y todo el pueblo de Israel ont dit au prophète de Jérémie d'intercéder à leur faveur auprès de l'Éternel y dijeron al profeta Jeremías que intercedan al Señor a favor de ellos, pour y montrer le chemin qu'ils devaient suivre para que Él muestre el camino que ellos tenían que seguir et ce qu'ils devaient faire. y lo que tenían que hacer. On va lire dans Jérémie chapitre 42, verset 6. Leamos el capítulo 42, el versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Amen. Ces paroles sont-ils sorties d'un cœur sincère? Esas palabras salieron de un corazón sincero, Un cœur qui cherche réellement la volonté de Dieu? un corazón que busca verdaderamente la voluntad de Dios. On va voir dans le chapitre 43, verset 2, on va le lire. Vamos a ver en Jeremías capítulo 43, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Amen. Ce que Jérémie leur a annoncé Lo que Jeremías les había anunciado n'était pas selon le désir de leur cœur. no estaba de acuerdo al deseo del corazón de ellos. On va lire dans Ézéchiel Leamos Ezequiel une autre situation où le Seigneur s'adresse au peuple, en otra situación donde el Señor se dirige al pueblo, dans le chapitre 33, verset 31. en el versículo 33, versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Amen. Ils font semblant qu'ils cherchent la volonté de Dieu, Ellos aparentan hacer o escuchar la voz de Dios. le peuple se rend auprès du prophète El pueblo se acerca al profeta pour écouter ses paroles, para escuchar sus palabras, mais ils ne le mettent point en pratique. pero no los ponen en práctica. Pourquoi cette attitude? ¿Por qué esta actitud? Parce que ce peuple n'accepte pas de recevoir les conseils qui viennent de Dieu. Porque el pueblo no acepta recibir los consejos que vienen de Dios. Ils veulent faire leur volonté. Ellos quieren hacer su propia voluntad. Leur bouche en effet un sujet de moquerie. Con sus bocas hacen halagos, o en sus bocas es tema para burlarse. Et leur cœur se lève à la cupidité. Y su corazón está conducido por la avaricia. En tant que disciples, nous devons accepter la volonté de Dieu avec foi, Como discípulos, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios con fe, sans nous préoccuper de nos sentiments sin preocuparnos de nuestros sentimientos, et de nos peurs de nuestros miedos, et de ceux qui nous entourent. y sin preocuparnos por aquellos que nos rodean. Dieu veut nous rendre heureux Dios quiere que seamos felices. et Dieu veut nous aider. Dios quiere ayudarnos. Regardez autour de vous
Miren alrededor de ustedes les gens qui sont malheureux la gente que es infeliz. parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu. Son infelices porque rechazaron la gracia de Dios. Dieu nous a promis de nous guider, Dios nos prometió guiarnos, de nous conduire. conducirnos. Donc, acceptons-nous ses conseils Entonces aceptemos sus consejos et croyez qu'il veille sur nous. y crean que Él vela por nosotros. On va lire dans le psaume 32, chapitre 32, verset 8. Leamos Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amen. Pourquoi Dieu dit « Je te montrerai la voie que tu dois suivre » ¿Por qué Dios dice te mostraré el camino por donde tienes que andar? Pourquoi je ne suis pas suffisamment intelligent de connaître la voie à suivre? Porque no soy suficientemente inteligente para conocer el camino que tengo que seguir. Non, je ne suis pas capable de connaître le bien pour moi. No, no soy capaz de conocer lo que está bien para mí. Exemple. Por ejemplo, Si tu me dis si me decís, « Je veux suivre une carrière de médecine quiero seguir una carrera de medicina, », qu'est-ce que tu penses? ¿qué pensás? Ma réponse sera Mi respuesta será, « On va prier vamos a orar et Dieu te montrera la voie que tu dois suivre. y Dios te mostrará el camino que vas a tener que seguir. » Amen. On va lire dans Proverbe 20, chapitre 20, verset 24. Vamos a leer Proverbios capítulo 20, versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Amen. Cette semaine, nous avons entendu une prédication d'un pasteur que nous avons invité. Esta semana hemos recibido a un pastor que hemos invitado en medio nuestro Il a dit que la réussite d'un chrétien y él dijo que el éxito de un cristiano ne se trouve pas dans les choses qu'il a ou qu'il n'a pas. no se encuentra en las cosas que él tiene o que no tiene. Il ne se trouve pas dans les difficultés, No se encuentra en las dificultades, dans le manque en las necesidades ou dans l'abondance. o en la abundancia, Sinon dans le fait qu'il est dans la volonté de Dieu. sino el hecho es de encontrarse en la voluntad de Dios. La volonté de Dieu est écrite dans sa parole. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Si tu dois choisir une carrière, Si tenés que elegir una carrera, un travail, un trabajo, des amis, amigos, et tu vois que ceci t'éloigne du service au Seigneur, y ves que eso te aleja del servicio del Señor, qui te prend le temps, que te toma tiempo, qui te ne laisse pas méditer dans sa parole que no te deja meditar en su palabra ou prier, u orar, alors cela sera facile à discerner. y eso será fácil de discernir. Si tu sais que tu vas te marier, Si sabes que te vas a casar, alors la femme ou l'homme pour toi selon la volonté de Dieu entonces la mujer o el hombre para vos según la voluntad de Dios n'est pas sous le paramètre de la beauté physique, no entra dentro de los parámetros de la belleza física, mais au contraire s'il est, elle est ou elle est au service du Seigneur. pero al contrario, si él o ella están al servicio del Señor, Si il ou elle met sa priorité dans les choses du Seigneur. o si él o ella pone su prioridad en las cosas del Señor, S'il donne témoignage du Seigneur avec son caractère, si él o ella dan testimonio del Señor con su carácter, avec les paroles qui sortent de sa bouche. con las palabras que salen de su boca, Déjà, avec ceci, con esto ya tu commences à savoir si la volonté de Dieu est là. comenzás a saber si la voluntad de Dios está ahí o no. On discerne la volonté de Dieu selon sa parole Discernimos la voluntad de Dios según su palabra et pas selon les sentiments. y no según los sentimientos. Les sentiments doivent s'ajuster à la volonté de Dieu.
Los sentimientos tienen que ajustarse a la voluntad de Dios. Combien de foyers détruits, ¿Cuántos hogares destruidos? combien de chrétiens qui vivent une vie misérable ¿Cuántos cristianos que viven una vida miserable parce ils ont rejeté la volonté de Dieu? porque rechazaron la voluntad de Dios? On va lire dans Galates chapitre 6, verset 7. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amen. Regardez le monde plein de misère, Miren el mundo lleno de miseria, de malheur, de malestar, de chagrin, de angustia, de larmes. de lágrimas. Ces personnes n'ont pas choisi leurs propres pensées. ¿Esas personas no eligieron hacer según sus propios pensamientos, En rejetant la pensée de Dieu, rechazando el pensamiento de Dios para ellos? vous connaissez des personnes qui se disent chrétiennes, ¿Conocen ustedes personas que se dicen ser cristianas, qui ont récolté la misère, le malheur, que cosecharon miserias, que cosecharon desgracia, la déception après n'avoir pas écouté le conseil de Dieu? decepción, luego de no haber escuchado o haber seguido el consejo de Dios? Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de personnes En la Biblia hay muchos ejemplos de personas qui ont récolté ce qu'ils ont semé selon leur propre volonté. que cosecharon lo que sembraron según su propia voluntad. Et d'autres ont récolté selon la volonté de Dieu. Y otros cosecharon según la voluntad de Dios. De quel genre de personnes nous voulons être? ¿Qué tipo de persona queremos ser nosotros? Certains sèment des grains de chardon, Algunos siembran granos de espinos ensuite ils prient pour récolter du blé. y luego oran para cosechar trigo. On ne se moque pas de Dieu. No nos podemos burlar de Dios. Daniel a compris la pensée de Dieu et sa volonté pour sa vie. Daniel entendió bien el pensamiento de Dios y su voluntad para su vida, à travers la parole de Dieu qu'il avait reçue. a través de la palabra de Dios que él había recibido. La parole était son repère. La palabra era su guía. Il savait que la volonté de Dieu ne contradit pas la parole. Él sabía que la voluntad de Dios no contradice la palabra. Il est de notre responsabilité devant Dieu Es nuestra responsabilidad delante de Dios d'être rempli de sa connaissance de sa volonté, estar llenos del conocimiento de su voluntad, en toute sagesse et intelligence spirituelle. en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Il est vital de méditer la parole de Dieu Es vital meditar la palabra de Dios et que la parole de Dieu demeure en nous y que la palabra de Dios permanezca en nosotros et nous en elle y nosotros en ella, pour être remplis de la pensée de Dieu. para estar llenos del pensamiento de Dios, Pour être remplis de la connaissance de sa volonté. para estar llenos del conocimiento de su voluntad. Tout ce qui entrave notre progrès spirituel Todo aquello que pone traba a nuestro crecimiento espiritual et enlève notre joie dans le Seigneur y nos saca el gozo en el Señor, n'est pas de la volonté de Dieu. no es la voluntad de Dios. Il n'est pas nécessaire de prier et attendre la volonté de Dieu No es necesario de orar y esperar la voluntad de Dios sur une question que la parole elle-même a rejetée. sobre un tema que la palabra ella misma ya nos dice que no hagamos. Si nous croyons et obéissons à la parole de Dieu, Si creemos y obedecemos a la palabra de Dios, nous pouvons discerner la volonté de Dieu.
vamos a poder discernir la voluntad de Dios. Parce que Dieu ne change pas ses pensées. Porque Dios no cambia sus pensamientos. On va lire dans Proverbes chapitre 19, verset 2. Vamos a leer Proverbios capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Amen. Chaque fois que nous prenons une décision à la hâte, Cada vez que tomemos una decisión rápidamente, de manière impulsive et imprudente, de una manera impulsiva e imprudente, nous conduit à l'échec. eso nos conduce al fracaso. C'est dans le calme que réside le succès. Es en la calma donde logramos tener éxito. On va lire dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Leamos Isaías capítulo 30 versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Amen. Dieu veut nous apprendre la patience Dios quiere enseñarnos la paciencia dans l'attente et la confiance en lui. en la espera y en la confianza en Él. C'est durant la tempête que nous trouvons beaucoup de difficultés à discerner la volonté de Dieu. Es en la tormenta que encontramos mucha dificultad a discernir la voluntad de Dios, Parce que dans la tempête, la vision est limitée. porque en la tempestad la visión es limitada. Si nous sentons que nous n'avons pas la paix en nous, Si sentimos que no tenemos paz en nosotros, nous attendons avec patience jusqu'à ce que Dieu nous éclaire le chemin. nosotros tenemos que esperar con paciencia hasta que Dios alumbre el camino. Dans la tempête, des pensées viennent, En la tempestad vienen pensamientos, mais même si la pensée ne paraît bonne et utile, pero mismo si el pensamiento nos parece bueno, útil, mais ce qui va analyser cette pensée, pero lo que tiene que analizar ese pensamiento c'est la parole de Dieu. es la palabra de Dios. Toute pensée qui nous éloigne de Dieu Todo pensamiento que nos aleja de Dios et qui nous conduit au péché, y que nos conduce al pecado, cela vient de l'ennemi. eso viene del enemigo. Des fois, il y a un chemin qui nous paraît bon et juste, A veces hay algún camino, alguna salida que nos parece bueno, justo, mais son issue mène vers la mort. pero su fin nos lleva a la muerte. Seul Dieu le sait. Solo Dios lo sabe. On va lire dans Proverbes chapitre 16, verset 25. Y leamos Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Pourquoi cela? ¿Por qué es así? Parce que Dieu seul sait la fin de cette voie. Porque solo Dios conoce, sabe el fin del camino. Nous avons l'exemple d'Abraham et son neveu Lot. Nosotros tenemos el ejemplo de Abraham y de su sobrino Lot. À un moment de leur vie, Llegado un momento de su vida, ils doivent se séparer. tuvieron que separarse. Abraham donne le choix à Lot de choisir de quel côté il va. Abraham da la posibilidad a Lot de elegir el lugar en donde él iría. On va lire dans Genèse chapitre 13, versets 10 à 11. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar.
antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amen. Est-ce que la plaine du Jourdain était bonne pour s'établir? ¿La llanura del Jordán era buena para establecerse? Oui, mais pas pour Lot. Sí, pero no para Lot. Lot n'a pas cherché la volonté de Dieu. Lot no buscó la voluntad de Dios. Il a cherché un endroit que son cœur désirait. Él buscó el lugar en donde su corazón deseaba. Même si les choses ne paraissent bonnes, Mismo si las cosas nos parecen buenas, mais nous devons prier nosotros tenemos que orar et chercher la volonté de Dieu. y buscar la voluntad de Dios. Si cette chose ou cet endroit est dans la volonté de Dieu. Si tal cosa o tal lugar es la voluntad de Dios. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, pardon. Padre, perdón. Chaque fois que nous avons éloigné de ta volonté, Cada vez que nos hemos alejado de tu voluntad, en écoutant nos sentiments, escuchando nuestros sentimientos, les personnes qui nous entourent, las personas que nos rodean, Père, nous voulons être dans ta volonté. Padre, queremos estar en tu voluntad. Nous voulons suivre l'exemple de ton Fils, Queremos seguir el ejemplo de tu Hijo, qui est venu au monde que vino al mundo pour faire uniquement ta volonté. para hacer únicamente tu voluntad. Père, merci, Padre, gracias, parce que tu as dit, porque has dicho je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Merci parce que tu es le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Gracias porque eres el Dios en el cual nosotros hemos depositado toda nuestra confianza. Tu es le Dieu qui sait la suite de notre voie. Tú eres el único que sabes el fin de nuestro camino, La fin de notre destinée. el fin de nuestro destino. Père, nous te demandons de nous guider chaque jour nos pas. Señor, te pedimos de guiarnos cada día, guiar nuestros pasos cada día, afin que nous soyons dans ta volonté. para que podamos estar en tu voluntad. Parce que ta volonté est bonne et parfaite. Porque tu voluntad es buena y es perfecta. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, la louange, la alabanza, l'honneur, el honor, au siècle des siècles. por los siglos de los siglos, Padre. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.